jong gisamla na hima marbisu kan ay siya pimenta ya kararong usir la palang hakadurren sa nyelekar. Kararong jong usir la palang kalongkom shibenta na kipuraskam kiba ukasi udan. Kakana parang kaya to ba usira pa lang naritor ulawan keo siya ni syaranap long kasi jongi banyo mat yo tau jango jatang ubami hakiklaw batingan hajong kari kasi what happening ka jingkang persya jong ka kmesir haka jingwan jong ban mat ya kita kilangyo kilangkan ulayo rat ya kaphukom jong ka kmi. Kakmesir, katang syuyok sngo ya kicingri sa jong ukun ben riu. Kala sngo tu shisendan ya ka apat kaba ukun jong ka ulangan. Bat kala wan kiu sat syari lom kasi haringkat kayang bat ka kenon.
Sa ba ibo na ba?